Hello dear aspirants, welcome to our YouTube channel। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ GS ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଲିଟି ପଢ଼ିବା, ପଲିଟି ପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବା, ଜୋଗ୍ରାଫି ପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିବା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପରେ ଆମେ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଫିଜିକ୍ସ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଆସିବ। ଫିଜିକ୍ସ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଜିଏସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଯଦି ପଢ଼ିଦେବା, ତା ସହିତ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯଦି ପଢ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋର ଆସିପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ପଢ଼େଇବି, ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ରରେ ପଢ଼େଇବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜିଏସ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଏସ୍ରେ ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼େଇବି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼େଇବି। ସପୋଜ ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ, ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ମୋର ନୋଟ୍ସରୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ଓକେ, ମୋର ନୋଟ୍ସରୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଦେଉଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଯାହା ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର ରହିବ। ମୁଁ ଥରେ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ସବୁ PYକୁ ଆସିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମର ଯେତେ ବି ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର କନସେପ୍ଟ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PYକୁ କରେଇଦେବି। କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ର କରେଇବି ନା, ଆମର UPSC ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ UPSC CSC ହେଉ, ନହେଲେ UPSC CDS ହେଉ, UPSC NDA ହେଉ, ଏଇଟା ଗଲା UPSC। UPSC ପରେ ମୁଁ ଆସିବି SSCକୁ। SSCରେ ଯେମିତିକି SSC CGL ହେଉ, SSC CHSL ହେଉ, SSC MTS ହେଉ, SSC CPO ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେଇଦେବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼େଇବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥରେ ମୋର ପଢ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଗୁଳା ବୁଲେଇ ଆସିବେ। ଓକେ, ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ପଲିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ପଲିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଇଟ୍ ଲେଜ୍ ଆଉଟ୍ ସେର୍ଟେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟେନ୍ ରୁଲ୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଅଲ୍। ଯଦି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହିବି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟେନ୍ ରୁଲ୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଅଲ୍। ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ, ଓକେ, କିଛିଟା ରୁଲ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପୋଜ୍ ତୁମ ଘରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ 6ଟା ବେଳେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 6ଟା ବେଳେ ଉଠିବେନି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ରୁଲ୍କୁ ମାନିବେନି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ରୁଲ୍ ହେବ କି? ସେଇଟା ରୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟେନ୍ ରୁଲ୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ତାକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯିବ। ଓକେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର କେମିତି ନା, ପାର୍ଟଲି ରିଜିଡ୍ ଆଉ ପାର୍ଟଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେଇବି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, while all democratic
while all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. ओके एटा कौन कही ना समस्त डेमोक्रेटिक कंट्री रे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी किंतु एटा नेसेसरी नुह कि जो जो कंट्री रे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी से माने डेमोक्रेटिक होता ओके एटा मध्य प्रीवियस ईयर रे आसीची ओके सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम रे ही आसीची मु आपण मानकु जेतेबेले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेबी सेतेबेले आपण माने देखिबे देखंतु ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके कॉन्स्टिट्यूशन केउठारु ओरिजिन हेची ओरिजिन कोठु हेची ना यूएसए रु हेची यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रु हेची ओके आ कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन केबे हेतिला ना 1787 1787 मसिया रे ओके इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए आमको जेमिति आमको केबे इंडिपेंडेंस मिलथिला 1947 अगस्त 15 तारिख रे आमको मिलथिला कि नहीं 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख दिन आमको इंडिपेंडेंस मिलथिला सेमिति यूएसए को केबे इंडिपेंडेंस मिलथिला एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे पड़ी जाउची 4 जुलाई 1776 रे यूएसए अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलथिला ओके एबे हम देखिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखंतु जदि गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हबो ताहले तो सेही कॉन्स्टिट्यूशन को किछटा व्यक्ति बसिकी तैयारी करिवार अछि ना सेतिपय गोटे असेंबली गोटे सभा तो बनैबार अछि सेतिपय गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना हेबो बोली कुहा गला तो प्रथमे किए कहिथिले ना देखंतु 1934 रे एम एन रॉय फास्ट डिमांडेड फॉर सीए माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके तो एम एन रॉय प्रथमे 1934 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड करिथिले ओके एम एन रॉय किए ना ही फाउंडेड द सीपीआई माने कोन ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो क्वेश्चन रे हमर आसीबो किए प्रथमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई डिमांड करथिले एम एन रॉय केबे डिमांड करथिले 1934 रे आ एटा भी गोटे मने रखंतु एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बा सीपीआई रो फाउंडर थिले ओके तापर देखिबा देखंतु तापर कोन ना 1935 रे ऑफिशियली डिमांड बाय कांग्रेस ओके कांग्रेस 1935 रे डिमांड करिथिला ओके 1934 रे एम एन रॉय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई डिमांड करिथिले आ 1935 रे कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई डिमांड करिथिला ओके एबे हम देखिबा ऑफर्स फ्रॉम ब्रिटेन जेते बेले हमरो वर्ल्ड वार 2 द्वितीय विश्वयुद्ध चली ओके माने 1939 रु 1945 भितरे जेते बेले हमरो वर्ल्ड वार 2 बा द्वितीय विश्वयुद्ध चली सेते बेले आमको कुहा गला कि इंडिया द्वितीय विश्वयुद्ध रे ब्रिटेन रो सपक्ष रे रहिबो ओके तो इंडियन माने कहले कोन भाई मजाक चलची आम इच्छा आमे जहा सपोर्ट रे रहिबो आमको तमे कोन पई कहिबो एटा कहले ओके तो इंडियन माननकु ब्रिटेन रो सपोर्ट रे रहिबा को कुआ हला किंतु इंडियन माने मना कले ओके आमे आम इच्छा आमे जहा सपोर्ट रे भी रहिबु ओके सेति पई हमरो अगस्त ऑफर आसिला अगस्त ऑफर 1940 रे आसिला ओके तापर अगस्त ऑफर को कैंसल करा गला तापर क्रिप्स प्रपोजल आसिला ओके क्रिप्स प्रपोजल 1942 रे आसिला क्रिप्स प्रपोजल को मध्य कैंसल करा गला तापर वावेल्स प्लान आसिला वावेल्स प्लान 1945 रे आसिला वावेल्स प्लान को मध्य कैंसल करा गला कोन पई कैंसल करा गला एई तीनिटा को देखंतु आमको से माने कहउथले डोमिनियन स्टेटस देबे बोली हला डोमिनियन स्टेटस देबे बोली किंतु आमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दरकार थिला आमको पूर्ण स्वराज दरकार थिला ओके आमको डोमिनियन स्टेटस दरकार नथिला आमको दरकार थिला पूर्ण स्वराज बा कंप्लीट इंडिपेंडेंस आमको दरकार थिला सेथि पई गोटे मिशन आसिला गोटे कमिटी आसिला सेटा होची कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रे आसिला एई कैबिनेट मिशन प्लान को ही एक्सेप्ट करा गला बाकी अगस्त ऑफर क्रिप्स प्रपोजल वावेल्स प्लान एई तीनोटी को कैंसल करा जायतिला ओके तो देखंतु कैबिनेट मिशन प्लान रो तीन जण कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर थिले ओके से माने किए किए ना
ପାଥିକ୍ ଲରେନ୍ସ ଯିଏକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 3 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ପାଥିକ୍ ଲରେନ୍ସ ଯିଏକି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଆଉ ଏଭି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଓନ୍ଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ୱାଜ୍ accepted by the Congress and the Muslim League, hence constituent assembly was formed according to it। ଓକେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେବ। ଓକେ, ରିଜନ୍ ଫର୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମର୍ ୱାନ୍ସ, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 3ଟା ଆସିଲା, ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର୍, କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରପୋଜାଲ୍, ୱାଭେଲ୍ସ ପ୍ଲାନ୍, ସେସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରିଜେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା। କଂଗ୍ରେସ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ବଟ୍ ଦେ ଅଫର୍ଡ ଦ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ସେମାନେ ଆମକୁ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ଓକେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଏର୍ଲି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ, ଏର୍ଲି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ନା, 1928 ବାଇ ଅଲ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ କନଫରେନ୍ସ ଚେୟାର୍ଡ ବାଇ ମତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଯାହାକୁ କି ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏର୍ଲି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 1928, ଆପଣମାନେ ବାଡ଼େଇକି ଆସିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଆମର ୟାର ମେନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା, ମତିଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ କିଛିଟା ଟର୍ମ ଜାଣିବା। ଓକେ, କିଛିଟା ଟର୍ମ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା, ସୋର୍ସ ଅର୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଯାହା ବି ଅଛି, ଓକେ, ସେଇଟା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଓକେ, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ସେଇଟା ଆମର ଫାର୍ମ ହେଉ, ସେଇଟା ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି, ଓକେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉ, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଓକେ, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ନା, ଚାଇନା। ଓକେ, ଚାଇନାରେ ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲିଗାର୍ଚିକ୍। ଅଲିଗାର୍ଚିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଇ ଫ୍ୟୁ, କିଛି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ରିଚ୍, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ଚାଇନା ଆଉ ରୁଷିଆ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୋନାର୍ଚିକ୍। ମୋନାର୍ଚିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଇ ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ୍, ସ୍ପେଶିଆଲି କିଙ୍ଗ ଅର୍ ମୋନାର୍କ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋନାର୍ଚିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଇ ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ୍, କିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ମୋନାର୍କ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ନର୍ଥ କୋରିଆ। ତାପରେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲିଟେରିଆନ୍। ଟୋଟାଲିଟେରିଆନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଲିଭ୍ସ ସିଟିଜେନ୍ ବାଇ ଉମ୍ ହେଭର୍ ଇଜ୍ ରୁଲିଂ। ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ବି ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲିଟେରିଆନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ certain countries that allowed them to self-governing while still remaining part of British Empire. The term dominion means that which is mastered or ruled। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଓକେ, ଆମର ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆମର ହିଁ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ କିଏ ନା, ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଓକେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦରକାର ନଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନି। ଟ୍ରାଇଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନି କ'ଣ ନା, ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫେମସ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଟ୍ରାଇଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଡେଲିଭର୍ଡ ଅନ୍ 14th August 1947 ବିଫୋର୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଜ୍ ଦ ambition of the greatest man of our generation has been wipe every tear from every eye। ଓକେ, ନେହେରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଇଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନି,
ଏଇଟା ଦେଲା ବେଳେ ସିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ନା 14 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଦ ଆମ୍ବିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଜେନେରେସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟୁ ୱାଇପ୍ ଏଭ୍ରି ଟିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରି ଆଇ। ଓକେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ନ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍, ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ସିଟ୍ସ 389ଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କି 296ଟା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଉ 93ଟା ନମିନେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ବା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରେ ରାଜାମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆଗରେ। ଓକେ, ରାଜାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା। ରାଜାମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେତେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ରାଜାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ 292, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି 4ଟା ସିଟ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା seats allocated to each British province were to be divided among 3 principal communities। ଆମର ସିଟ୍ 3ଟି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁସଲିମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର ପାର୍ସି ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ପାର୍ସି, ହିନ୍ଦୁ ଏସବୁ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ନା 1 seat was to be allotted for 1 million population। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ସିଟ୍ 1 ମିଲିୟନ ପପୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ଥିଲା। ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର କେମିତି ଥିଲା ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଓକେ, କେମିତି ଥିଲା ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟ୍ସ ଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିସ୍ ସେଇଟା ନଥିଲା। ଓକେ, ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟ୍ସ ଥିଲା, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜନତା ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦେଉନଥିଲେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 1946। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 1946ରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ବା ଆମର ଆଇଏନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 208ଟା ସିଟ୍ ପାଇଲା। ତାପରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ 73ଟା ସିଟ୍, ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 15ଟା ସିଟ୍। ଓକେ, ତା ମାନେ ଆଇଏନ୍ସି ଇଲେକ୍ସନଟା ଜିତିଲା। ଓକେ, ଆଫ୍ଟର ବାଇକଟ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ରିମେନିଂ ସିଟ୍ସ 299। ଆଫ୍ଟର ପାର୍ଟିସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ 299ଟା ସିଟ୍ ରହିଲା। ଓକେ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସେତେବେଳେ ବାଇକଟ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟେରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବ। ଏବେ ଏଇ ଇଣ୍ଟେରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍, ଓକେ, ଭାଇସରାଇ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଭିସ୍କାଉଣ୍ଟ ୱାଭେଲ୍। ଓକେ, ଭିସ୍କାଉଣ୍ଟ ୱାଭେଲ୍ ଥିଲା ଟିଲ୍ ଫେବୃଆରୀ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିସ୍କାଉଣ୍ଟ ୱାଭେଲ୍ ଥିଲା। ଭିସ୍କାଉଣ୍ଟ ୱାଭେଲ୍ ପରେ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ଆସିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ଫେବୃଆରୀ 1947ରୁ ଆସିଲେ। ଓକେ, କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ସାର୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଅଚନିକ୍ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଆଇଏନ୍ସିରୁ। ଓକେ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଲସୋ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କମନୱେଲ୍ଥ ରିଲେସନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଆଇଏନ୍ସିରୁ ହିଁ ଥିଲେ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ଆଇଏନ୍ସିରୁ ହିଁ ଥିଲେ। କମର୍ସ କିଏ ଥିଲେ ନା କମର୍ସରେ ଆମର ଥିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଇସମାଇଲ ଚୌହାଙ୍ଗୀର। ଓକେ, ସରି ଚନ୍ଦ୍ରିଆଗାର
आगे थिले मुस्लिम लीग रु डिफेन्स मिनिस्टर थिले हमर बलदेव सिंह थिले जे कि आईएनसी रु थिले। फाइनेंस रे थिले हमर लियाकत अली खां। अच्छा कहलो देखी लियाकत अली खां किए? लियाकत अली खान होचंती पाकिस्तान रो प्रथम प्रधानमंत्री। ओके पाकिस्तान रो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किए ना लियाकत अली खान। ओके जे कि मुस्लिम लीग रु थिले। सी इंटरिम गवर्नमेंट रो फाइनेंस मिनिस्टर थिले। एजुकेशन और आर्ट मिनिस्टर किए थिले ना सी राजगोपालचारी जे कि आईएनसी रु ही थिले। तापर हेल्थ मिनिस्टर किए थिले ना हेल्थ मिनिस्टर थिले गाजनफर अली खां। ओके गाजनफर अली खां थिले। सेमती लेबर रे किए थिले ना जगजीवन राम थिले आईएनसी रु थिले। लॉ रे किए थिले ना जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग रु थिले। रेलवे एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर प्राइम मिनिस्टर सॉरी रेलवे एंड कम्युनिकेशन ओके रेलवे एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर मिनिस्टर किए थिले ना हमरो अब्दुल राब निस्तार थिले जे कि मुस्लिम लीग रु। ओके तापर प्राइम मिनिस्टर किए थिले ना क्लीमेंट अटली प्राइम मिनिस्टर थिले। ओके तो एटा थिला हमरो कोन ना इंटरिम गवर्नमेंट रो कैबिनेट। एटा आपण माने केमिति भी मने रखंतु सबु एग्जाम रे इवन बेले बेले ओपीएससी रो प्रिलिमिनरी रे मध्ये पड़ी जाउची। ओके एबे हमें देखिबा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विषय रे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय सीए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केबे अडॉप्ट हेतिला ना 22 जनवरी 1947 रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एडॉप्ट हेतिला। ओके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट केबे हेतिला ना जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट करथिले 13 डिसेंबर 1946 रे। ओके तापर देखंतु आमरो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे कोन हैला ना आमरो मेजर कमिटी 8टी आ माइनर कमिटी 13टी गठन हैला। ओके सबुठारु माने इंपोर्टेंट कमिटी होची कोन ना आ बड़ कमिटी कोन ना ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके ड्राफ्टिंग कमिटी होची सबुठारु बड़ कमिटी आ इंपोर्टेंट कमिटी थिला जे कि ड्राफ्ट प्रस्तुत करिथिला। ओके ड्राफ्टिंग कमिटी रु ही आम कॉन्स्टिट्यूशन टा तैयारी हेतिला। ड्राफ्टिंग कमिटी केबे हमरो सेटअप हेतिला ना 29 अगस्त 1947 रे ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप हेतिला। ओके द ड्राफ्टिंग कमिटी टुक 141 डेज टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। ओके ड्राफ्ट प्रस्तुत करबा पई ड्राफ्टिंग कमिटी को 141 डेज लागिथिला। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हबो एटा आपण माने मन रखंतु। आ ड्राफ्टिंग कमिटी केबे सेटअप हेतिला ना 29 अगस्त 1947 रे सेटअप हेतिला। ओके एबे हमें देखिबा टोटल मेंबर्स। ओके ड्राफ्टिंग कमिटी रो टोटल मेंबर्स 7 जण थिले। ओके ड्राफ्टिंग कमिटी रो टोटल मेंबर्स 7 जण थिले। किए थिले ना चेयरमैन थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो किए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को तो किए न जाने समस्त जानी चंती। बी आर अम्बेडकर को हमें मॉडर्न मेन्यू कहउथले बा मॉडर्न मैन कहउथले चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहउथले फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बी आर अम्बेडकर को कहउथले। ओके या हमर चेयरमैन थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो। आल्लादी कृष्णस्वामी आयर थिले। एन गोपाल स्वामी आयंगर थिले। मोहम्मद सादुल्ला थिले। बीएल मीटर थिले जाको कि परे रिप्लेस करा हला माधव राव को द्वारा। डीपी खेतन थिले जाको कि परे रिप्लेस करा गला वीटी कृष्णमचारी द्वारा आ केएम मुनिसी। एति कि हमर के थिले ना ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर थिले 7 जण। चेयरमैन के थिले चेयरमैन थिले हमरो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आ केबे सेटअप हेतिला ना ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप हेतिला केबे सेटअप हेतिला सेटअप हेतिला हमरो 29 अगस्त 1947 रे। ओके आ 141 डेज लागिथिला तार ड्राफ्ट प्रस्तुत करिबा पई। ओके तापर देखंतु सेक्रेटरी ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी किए थिले ना एच बी आर लायंगर थिले। ओके तापर देखंतु ड्राफ्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड ऑन 21 फेब्रुआरी 1948 रे फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश हेतिला मन रखंतु 1948 फेब्रुआरी। ओके बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 4 नवेम्बर 1948 रे बी आर अम्बेडकर फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करथिले। ओके एई तीनोटी को आपण माने केमिति भी मने रखंतु घोसी दियंतु किंतु मने रखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके
କ'ଣ ନା ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଫାଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂଟା ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂଟା ଆସିଥିଲା କେବେରୁ କେବେ ନା 4th ନଭେମ୍ବର 1948ରୁ 9th ନଭେମ୍ବର 1948ରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଆସିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 15th ନଭେମ୍ବର 1948ରୁ 17th ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ ଆସିଥିଲା। ସେମିତି ଥାର୍ଡ଼ ରିଡ଼ିଂଟା ଆମର କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଯେବେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 26th ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ଥାର୍ଡ଼ ରିଡ଼ିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଓକେ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଟୋଟାଲ୍ ସେସନ୍ କେତେଟା ଥିଲା ନା 11 ସେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 165 ଡେଜ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଓକେ, ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ଲାଗିଥିଲା ନା 2 years 11 months 17 or 18 days। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ 17 ଡେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ 17 ଡେଜ୍ ମାରିବେ, ଯଦି 18 ଡେଜ୍ ଦେଇଥିବ ବୋଲେ 18 ଡେଜ୍ ଆପଣମାନେ ମାରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଦେବ 17 ଡେଜ୍ 18 ଡେଜ୍, କେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେବ। ଓକେ, ଏଇଦର 17 ଡେଜ୍ ନହେଲେ 18 ଡେଜ୍। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ମନି କେତେ ଲାଗିଥିଲା ନା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 64 ଲାଖ ଲାଗିଥିଲା। ଓକେ, ଟୁ ଫ୍ରେମ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଫାଷ୍ଟ ସେସନ୍ଟା ଆମର କେବେରୁ କେବେ ଥିଲା ନା 9thରୁ 23rd ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ 211 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। 10th ସେସନ୍ଟା ଆମର କେବେ ଥିଲା ନା 6thରୁ 17th ଅକ୍ଟୋବର 1949ରେ ଥିଲା। 11th ସେସନ୍ଟା 14thରୁ 26th ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଓକେ, also the last session। okay, final draft କେବେ ନା presented by Dr. B.R. Ambedkar before the public on 4th November 1948ରେ final draftଟା ପବ୍ଲିକ୍ କରାଗଲା। ଓକେ, କେଉଁଠି ନା ବେଙ୍ଗଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଏଡପ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରାୟ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ 26 ନଭେମ୍ବରକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଓକେ, 26 ନଭେମ୍ବରରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ପାଳନ କରୁ। ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଏଡପ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆମର ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏନଫୋର୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଇଥିଲା? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର କମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆମର ଏନଫୋର୍ସ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ବା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ୱେର୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅନ୍ 26 ନଭେମ୍ବର 1949। ଓକେ, ଯେମିତିକି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 5, 6, 7, 8, 9, ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆଉ ଆମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଏସବୁ। ଓକେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା, ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଓକେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 395ଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଥିଲା, 8ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, 22ଟା ପାର୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 395ଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ବନିଥିଲା। ଓକେ, ସେତେବେଳେ 395ଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେତୋଟି ନା 470ଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, 470ଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି। 8ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି। 22ଟା ପାର୍ଟସ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 25ଟା ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 12ଟା ଅଛି ଆଉ ପାର୍ଟସ୍ 22 ନାହିଁ 25ଟା ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଏମିତି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ପାର୍ଟସ୍ 25ଟା ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍ଟ ନଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ କିଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ପାର୍ଟ ନଥିଲେ, ଅପସନ୍ରେ
सपोज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभाई सीतारामिया आउ लेखिब महात्मा गांधी, ताहले आपण माने महात्मा गांधी मारिबे। ओके, महात्मा गांधी ऑप्शन टाको आपण माने ठीक करिवे। एबे देखंतु किछि आमे इंपोर्टेंट फीमेल मेंबर मानको विषय रे जानिबा। राजकुमारी अमृत कौर किए थिले ना हमर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थिले। ओके, सुचेता कृपालिनी किए थिले ना फर्स्ट फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ यूपी थिले किए ना सुचेता कृपालिनी थिले। ओके, सरोजिनी नायडू को तो आपण मान जानिथिबे फर्स्ट गवर्नर थिले यूपी रो। एबे आमे सबुठारु मेन जिनिस देखिबा। ओके, एथिरु सबु एग्जाम जो भी एग्जाम होना सेथिरे क्वेश्चन पड़े ही। ओके, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखंतु फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दुईटा मेजर फंक्शन थिला। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ मेकिंग बॉडी टू लेजिस्लेट। ओके, फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी माभालंकर थिले मने रखंतु। वाइस प्रेसिडेंट थिले हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो एच.सी. मुखर्जी थिले आ वी.टी. कृष्णमिचारी थिले। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हमर प्रेसिडेंट थिले के थिले हमर प्रेसिडेंट आफ्टर इलेक्शन थिले राजेंद्र प्रसाद, किंतु हमर इंटरिम प्रेसिडेंट बा टेम्पररी प्रेसिडेंट थिले सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, आउ देखंतु टू लेजिस्लेट टू मेक लॉ। ओके, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले हमर किए ना बी.एन. राव थिले। चीफ ड्राफ्ट्समैन हमर थिले एस.एन. मुखर्जी। आउ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेंबर्स हु साइंड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन रे 284 जन साइन करथिले जो थिरु कि 15 जन फीमेल मेंबर थिले। ओके, आ केबे साइन करथिले ना लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जोटा कि 24 जनवरी 1950 जो दिन कि आमर नेशनल एंथेम नेशनल सॉन्ग एडॉप्ट हेतिला। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 जो दिन आमर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स हैला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेले। ओके, तापर देखंतु एटा देखंतु अदर फंक्शंस देखंतु एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग केबे एडॉप्ट हेतिला ना 22 जुलाई 1947 रे नेशनल फ्लैग हमर एडॉप्ट हेतिला। मने रखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल एंथेम बाय रविंद्रनाथ टैगोर जोटा कि जनगण मन। नेशनल एंथेम हमर केबे एडॉप्ट हेतिला ना 24 जनवरी 1950 जेबे कि हमर लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला जो दिन कि 284 मेंबर साइन करथिले सेथिरु 15 जन फीमेल थिले। ओके, नेशनल सॉन्ग जोटा कि बंकिम चंद्र चटर्जी लिखिथिले वंदे मातरम सेटा हमर केबे एडॉप्ट हेतिला ना 24 जनवरी 1950 रे। ओके, तापर कॉमनवेल्थ रैटिफिकेशन मे 1949 रे हेतिला मने रखंतु। एटा सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट मने रखंतु हेनरी स्टेन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बा कालियोग्राफर कॉन्स्टिट्यूशन रे किए लिखिथिले। इंग्लिश वर्सन टा हमर लिखिथिले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी वर्सन टा लिखिथिले बसंत कृष्ण वैद्य। ओके, डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस आउ होचंती बेहर राम मनोहर सिन्हा। बेहर राम मनोहर सिन्हा नंदलाल बोस कर जने स्टूडेंट थिले। ओके, एबे देखंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सिंबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना एलिफेंट। लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमर कौन ना इंग्लिश। ओके, एबे हमें देखिबा कौन ना हमर मेजर कमिटी गुडाक विषय रे। ओके, मेजर कमिटी देखंतु मेजर कमिटी गुडाक कौन कौन ना हमर मेजर कमिटी माइनर कमिटी एबे हमें देखिदेबा। यूनियन पावर कमिटी देखंतु जेते भी हमर यूनियन कमिटी अछि आ स्टेट कमिटी अछि से सबुर चेयरमैन ना हमर जवाहरलाल नेहरू। एटा मने रखंतु यूनियन पावर कमिटी यूनियन आसिला माने जवाहरलाल नेहरू होचंती चेयरमैन। ओके, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी रूल्स माने जे मेन से ही हमर रूल्स दे पारिबे माने जे देशर मुख्य के राष्ट्रपति माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, रूल्स प्रोसीजर कमिटी रो चेयरमैन होचंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी होउचंती सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमिटी होउचंती स्टीयरिंग देखंतु स्टीयरिंग किए यूज करे जे ड्राइवर सी आमर स्टीयरिंग बुलाए। ओके जे मेन मेन किए देशर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होउचंती मेन। तो स्टीयरिंग कमिटी चेयरमैन किए थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमिटी तो छोट पिला भी जानी थी ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तापर होची एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया आमर सरदार वल्लभ भाई थे एडवाइजरी फंडामेंटल राइट कमिटी ओके मु कहली यूनियन माने जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन। स्टेट कमिटी जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन। ओके एटा गला हमर मेजर कमिटी। एबे हमें देखिबा माइनर कमिटी। माइनर कमिटी देखंतु एडीएचसी कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग। देखंतु नेशनल फ्लैग ऊपर कहार अधिकार थाए जे मुख्य मुख्य आमर किए राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेशनल फ्लैग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होचंती चेयरमैन। सेमती ऑर्डर बिजनेस कमिटी किए के एम मुनसी। ओके मने रखंतु। तापर देखंतु फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी होची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमिटी होची बी पटाभी सीतारामिया मोस्ट इंपोर्टेंट। एडीएचसी कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट एस भारताचारी। एडीएचसी कमिटी ऑन सिटीजनशिप एस भारताचारी। कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीबी मावलांकर जे कि हमर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थिले। प्रेस गैलरी कमिटी जे कि हमर उषानाथ सेन थिले। क्रेडेंशियल कमिटी आलाधी कृष्णस्वामी आयर थिले जे कि हमर कोन ड्राफ्टिंग कमिटी रो जण मेंबर थिले। तापर होची कमिटी ऑन चीफ कमिशनर प्रोविंसेस एटा हमर बी पटाभाई सीतारामिया थिले जे कि हमर हाउस कमिटी रो मध्य चेयरमैन थिले। तापर होची एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन नलिनी रंजन सरकार थिले। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि जवाहरलाल नेहरू थिले। कमिशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एसके धर थिले। ओके एबे हमें अब टिके देखि दबा। देखंतु एगुडा को टिके देखि दै थांतु। कैपिटलिस्ट स्टेट माने इंडस्ट्रीज वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल द इकोनॉमी। ओके कैपिटलिस्ट स्टेट माने गवर्नमेंट ता इकोनॉमी को कंट्रोल करे। तापरे प्लूटोक्रेटिक माने गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। ओके मिक्स्ड इकोनॉमी माने जेमति कि हमर इंडिया इकोनॉमी हमर तीन प्रकार गोटे होची कैपिटलिस्ट। ओके आ गोटे मिक्स्ड आ गोटे होची सोशलिस्ट। ओके तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमर कोन ना एन इकोनॉमी सिस्टम दैट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान इकोनॉमी जेमति कि हमर इंडिया होची एग्जांपल। ओके तो कांसेप्ट हमर सरीला। क्वेश्चन आज हमें करिबा नाही। क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो रे करिबा। आज हमें कोन कले ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जेतकी भी कांसेप्ट थिला ताको हमें आज जानिले। नेक्स्ट वीडियो रे हमें या बेसिस रे को क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रे आसीची जेमति कि देखंतु एटा हमर एनडीए एग्जाम रे आस्थिला। ओके एटा भी एनडीए एग्जाम एटा सीटीएस एग्जाम एटा यूपीएससी रो सीएपीएफ एग्जाम एटा एसएससी एमटीएस रे आस्थिला। एटा एसएनसी सिलेक्शन पोस्ट रे आस्थिला। एटा सीजीएल रे एटा जीटी रे एटा भी एसएससी जीटी रे एटा एसएससी सीएचएसएल एटा एसएससी एमटीएस। ओके जहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिबा। ओके आज आमे जेतिकी भी कॉन्सेप्ट थिला सब किछि आमे भलो भाबरे पढिले। आपण माने एटा को बारंबार रिवीजन करंतु। मु नेक्स्ट क्लास रे मु आपण मानको क्वेश्चन करेबी। ओके जदि आपण मानको ए पीडीएफ दरकार ताहले मते मेसेज करंतु। ओके मु मो नंबर ता डिस्क्रिप्शन रे दे देबी। आपण माने मते मेसेज करंतु। ओके ठीक अछि वीडियोटी जदि भल लागिछि टिक सपोर्ट करंतु मते। बहुत आगो को जदि मु जीबी ताहले आपण माने भी बहुत आगो को जाई परिबे। तो सपोर्ट करंतु लाइक करंतु वीडियोटी को चैनल को शेयर करंतु सब्सक्राइब मध्य करंतु। रहिली धन्यवाद।